There was a fiery debate over COVID-19 management in the state in the Assembly on Friday. Goa Forward MLA Vijay Sardesai and Independent MLA Rohan Khaute came down heavily on Chief Minister Dr. Pramod Sawant, alleging SOPs are not being implemented. The issue of COVID positives found in a casino and the way a micro-containment area was created came up for discussion. Here's more. There is alarming rise in coronavirus cases in Goa as the daily numbers are crossing the 100 mark almost daily. Yesterday, Goa reported a whopping 189 cases. The opposition slammed the government for its failure to manage the COVID scenario in the state, alleging there is a lack of testing and tourists in Goa roaming without masks. On Thursday, a residential building in Salvador do Mundo was declared as containment zone after some 31 casino staff tested positive and were isolated there. Listen to the explanations. We have come to a stage where we have got about 184 cases. We have also stepped up testing. We are making testing. We are also trying to see the amount of money that we have spent on testing, how we can economize it and bring quality machines and bring down the cost so that accessibility to testing becomes very easy. That we are able to curtail this rise in the graph of COVID in the state of Goa. And also, same time, we have to coexist in terms of business. Also, unofficially, we have been also talking to the young hoteliers and people who have been running restaurants and other businesses in the state of Goa. We have to also see that business, like somebody mentioned to me, I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister, that if business once shuts, to restart that becomes very difficult. Today we are at 184, still it's very controllable. We are much better off than the neighboring states of Kerala, Karnataka and Maharashtra. SOPसान कितले कन्फ्युजन आयले, SOPसान कितले कन्फ्युजन लोकांक केले, ये परत सांगितले. मिनिस्टर हेल्थ एक करूंक सोदता, CM एक करूंक सोदता, हातून ये डिफरन्स ऑफ ओपिनियन इन द सेम गव्हर्नमेंट हे लोकांक दिश्टी पडूंक लागले. Speaker sir, point of order. I can raise a point of order as per the rules. What is the point of order? Point of order is that there should be a subjective. You are discussing on COVID. Yes. मुख्यमंत्री आणि माझे मती मतभेद किती हा काय मतभेद कसलेच मतभेद ना म्हणजे स्पीकर सर दुसरी असा आपण तो उलोंग जायना बरे उलयना मत हांवें माझे हांवें माझो पॉइंट ऑफ व्यू केन्नाय कोणी विचारल्यार झप करून माझो पॉइंट ऑफ व्यू हांव दिवं शकता. तेजे भायर सरकार म्हणटा ते कितें सरकाराचें नेतृत्व मुख्यमंत्री करता. तेजे भायर एक्सपर्ट कमिटी बी आहा. तेजे भायर सेक्रेटरी हेल्थ आमी तेंचे सगळ्यांचे माझे पर्सनल मत कितें आसूं ते सरकारचें मत नसू शकता. And the allegations and the confusion. तुम्ही हाडले आणि बिल्डिंगेन दवरले इन द प्लेस. स्पीकर सर I will. What we'll do. Speaker sir. तुझे सांगता. एक मिनिट. तुम्ही जे सांगता की ते मायक्रो कंटेनमेंट ते आम्ही ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन सेक्रेटरी हेल्थाक दिता that those 31 people to be shifted immediately to South Goa District Hospital and immediately we will remove that micro containment zone from that area. You want to implement strict SOPs. आता SOP सगळे सारखे आसा. आता जितले पळय केसीस आता वाडपा लागल्या. इफ यू नोटीस दिस आर मेनली बिकॉज ऑफ द गॅदरिंग्स आर टेकिंग प्लेस. आणि सगळे सांगता ते सारखे कोण मास्क घालना, कोण सोशल डिस्टन्सिंग घालना. हे इम्प्लिमेंट कोणे करत. आता फाल्यां होळी आसा, 2 दिसांनी होळी आसा. हू विल टेक गॅरंटी. त्या होळीक लागून 1000 लोकांचे 2000 लोकांचे गॅदरिंग जावपाना म्हणून हू विल टेक गॅरंटी. क्रिकेट आजचे ताजे आनी मुखेलमंत्र्याचे भितर कसले डिफरन्स ऑफ व्ह्यूज आसूंक शकता. ते डिफरन्स ऑफ व्ह्यूजा खातीर फियर सायकोसिस क्रिएट जावंक जायना इलेक्शनाक. ते तुमी करूंक सोदताले. कित्याक जाणटे लोक भितात म्हणून. सर तो कोविड म्हणटा तो मातसो आयक माझे स्पीकर सर. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कोविडा वयल्यान इलेक्शनाचेर उठलो हांव सांगता. स्पीकर सर ऑपोजिशन लिडरान सांगला आमी SOP फॉलो करपाची स्ट्रिक्टली फॉलो करता. बाकी सगळे हॉटेलांनी करता. काय चिंता ना आमकां. दोतोरान स्टेटमेंट काढलो तो सारको फुटतो. स्पीकर सर हांव परत सांगता ताका आमी SOP स्ट्रिक्ट फॉलो करपाक लागता. हांव सांगता सगळ्या जाणांक फायन मारपाक. SOP खंयची सध्या त्यो चेंज जायत रावता. SOP खंयची आयच्या तारखेन SOP खंयची कसली SOP जी आसा आमची हेल्थ आमच्या मिनिस्ट्रीन जी SOP दिल्या फॉलो करपाक काय ना सर्टिफिकेट तू म्हणटा हो कितें जाला आनी कितें जाला. मायनिंगूय ना हो कित्याक मायनिंग ना तनमारनी जावन पसून निलेश काब्राल
स्पीकर सर It's already answered. दुसरेकडे स्पीकर सर आन्सर दिले. आणि निलेश कित्याक जाबर जाता तो कळना म्हाका स्पीकर सर आम्ही तापार जायना जिल्हा पंचायत इलेक्शन आम्ही जिंकल्या पळय न्हू ते ताका दुखला आणि कांयच ना स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगला की हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो केले वयतले आमच्या मध्ये कसलो ते न्ही. डिफरन्सीस ना ते न्ही. परत हांव सांगता ते स्टेटमेंटाचे मागता हांव. डिफरन्सीस ना ओके आता उरलेले म्युनिसिपालिटी आहा पळय न्ही ते आमी जिंकतले हांव ठीक तें रे तू सांगता. अशें करून अशें करून न्ही. हे दोतोराकडच्यान स्टेटमेंट काढून Sameep Narvekar with Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Secretariat.